ating mga ingredients sa ating Japanese ramen. So please watch my video. Chinese ramen. Ating pasta. Ating ramen. Mikos-mikos lang natin itong ating pasta guys sa ating bot na to. Ngayon guys, titimplahan na natin ang ating Japanese ramen. Ilalagay yan. Tapos yung bacon sa ating ramen. Pang-anghang. Yung ating sibuyas. Dahon. Na pang-plate. Japanese ramen by Deep Style. Ititin natin guys. Japanese ramen by Deep Style. Ang ating diwa ngayon na Japanese ramen with boiled egg. Tapos yung ating pangpahos. May sili yan siya guys. Yung Japanese ramen by Deep Style. Ang aking Japanese ramen.